তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ভিডিও। তো আগের দিন তোমাদের যেমন বলেছিলাম যে আজকে আমাদের ছিল হরিকথার শুভ সূচনা, তো সেটারই আজকে হলো প্রথম দিন। তো প্রথম দিনেই আমরা সবাই এসে গেছি, আসরে বসে পড়েছি। আর এখানে সবাই মিউজিশিয়ানরা ওদের মানে সাউন্ডগুলো চেক করছিল। আর এই যে আমরা সুন্দর করে সেজে গুজে বসে গেছি ভাগবত পাঠ শুনবো বলে। তো তোমাদের পুরো ভাগবত পাঠটা আমি শোনাতে পারিনি, কারণ অনেকটা বড় হয়ে যাবে আর অতটা আজকে শুধু আরতিটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। তো এই যে এখানে প্রভুজিও স্বয়ং সেও চলে আসছে আমাদের ভাগবত কথা শোনাবে বলে। আর এবার আরতি শুরু হবে, চলুন আপনারা আরতিটা শুনতে থাকুন এবং একটু ভগবানের নাম পাঠ করতে থাকুন। तुम मोती हम धागा, प्रभु जी श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये सांग गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संग गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांग गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। ये जग मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। যেহেতু আমি আপনাদের পুরো পাঠটা শোনাতে পারিনি, তো আমাদের পাঠ তো শেষ হয়ে গেছে। তারপরে আমরা এখানে পাঠের কদিন সারা গ্রাম একসঙ্গে প্রসাদ পাই, তো সেই আয়োজনই এখানে হচ্ছে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম।